Assalamu alaikum and welcome viewers. I hope you are fine. Previously, I discussed with you structure of an essay. Now I am going to present types of essays. First, look at the definition of an essay. An essay is generally a piece of writing outlining the writer's perspective or story. The type of essay will depend on what the writer wants to convey to his readers. मज़मून निगारी एक ऐसी तहरीर का नाम है कि जिसमें राइटर अपने ख़ास नज़रिए, अपनी सोच या किसी कहानी को बयान करता है, और मज़मून की किस्म का ताल्लुक़ इस बात पर होता है कि राइटर अपने रीडर्स के साथ किस तरह की मालूमात शेयर करना चाहता है, उन्हें क्या बात कन्वे करना चाहता है. There are broadly 6 types of essays. Let's see. Narrative essays, descriptive essays, expository essays, persuasive essays, reflective essays, and imaginative essays. Narrative essays. In a narrative essay, the writer narrates a real-life incident or story. Usually it is in the first person. Narrative essay की अगर हम बात करें तो ये वो मज़मून की किस्म है जिसमें राइटर कोई हकीकी ज़िंदगी के किसी वाक़े को या किसी कहानी को बयान करता है, और उमूमी तौर पर ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है. The aim when writing narrative essay is to involve the reader in them as if they were right there when it was happening. Narrative essay को लिखने का मकसद ये होता है कि इसकी मंजरकशी ऐसे की जाती है कि जिसमें पढ़ने वाले को लगता है कि वो भी उस जगह पर अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहा है. So make them as vivid and real as possible. लिहाजा इसकी खूबसूरती इस बात में है कि इसको जितनी हद तक आप हकीकी और वाज़े रंग में इसको रंगेंगे, इसको जितना हकीकी अंदाज में लिखेंगे, ये उतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा. One way to make this possible is to follow the principle of show, don't tell. So you must involve the reader in the story. और ऐसे करने के लिए आप एक उसूल अपना सकते हैं कि आप बताने से ज़्यादा दिखाने पर जोर दीजिए कि जब रीडर उसको पढ़ रहा हो तो उसके जहन में एक तस्वीर बन जाए, और ताकि वो आपकी तहरीर में इन्वॉल्व हो जाए. Descriptive essays. Here the writer describes a person, place, an object, an event, or maybe even a memory. Descriptive essays में राइटर किसी भी शख्स को, जगह को, किसी भी चीज़ को, वाक़े को, और हत्ता कि किसी याददाश्त को बयान करता है. But it is not just plainly describing things. The writer must paint a picture through his words. लेकिन यहाँ सिर्फ चीज़ों को बयान करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि राइटर को अपने अल्फाज के ज़रिए से एक मंजर कशी करना होती है. One clever way to do that is to evoke the senses of the reader. Do not only rely on sight, but also involve the other senses of smell, touch, sound, etc. यहाँ राइटर का कमाल ये होता है कि वो अपने पढ़ने वालों की जो हिस्सियात हैं वो उनको जगाता है. जैसे कि उसका मकसद सिर्फ उनको चीज़ों को दिखाना ही नहीं होता, बल्कि वो ख़ुद फील करते हैं और उसमें वो सूंघने को, महसूस करने को और सुनने तक को भी महसूस करते हैं. A descriptive essay when done well will make the reader feel the emotions the writer was feeling at the moment. और अगर एक डिस्क्रिप्टिव essay को सही तरीके से निभाया जाए तो यकीनन पढ़ने वाले की बिल्कुल कैफियत वैसी ही जज्बाती तौर पर होती है जैसे कि राइटर की कैफियत होती है. Expository essays. In an expository essay, the writer explains or defines a topic using facts, statistics, and examples. Expository essays वो होते हैं कि जिसमें राइटर्स मुख्तलिफ़ तरह के हक़ाइक़, शुमारियात और मिसालों का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों को वजाहत करते हैं, कुछ चीज़ों की, और कुछ टॉपिक्स को डिफ़ाइन करते हैं. Expository writing encompasses a wide range of essay variations such as the comparison and contrast essay, the cause and effect essay, and the how to or process essay. Expository essay की वाइड वैरायटी है. इसमें हमें तकाबली जायज़े वाले मज़ामीन भी हम इसमें देखते हैं. इसके अलावा इसके मौज़ूआत में कॉज एंड इफ़ेक्ट भी शामिल है, और इसी तरह प्रोसेसेस एसेस की मालूमात भी इसमें मिलती हैं, यानी कि कोई प्रोसेस कैसे होता है, उसकी मराहिल क्या क्या हैं, तो वो भी हमें इस एसे में नज़र आते हैं. In such an essay, a writer presents a balanced study of a topic. ऐसे मज़ामीन में राइटर एक मुतवाज़न तहरीर करता है जो कि किसी भी ख़ास मौजू से मुताल्लिक होती है. To write such an essay, the writer must have a real and extensive knowledge about the subject. इस मज़मून को लिखने के लिए ज़रूरी है कि इसके राइटर के पास वसी इल्म हो
تاکہ وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں حقائق کو بیان کر سکے. دیر از نو اسکوپ فار دا رائٹرز فیلنگز اور ایموشن ان این ایکسپوزیٹری ایسے. ایکسپوزیٹری ایسیز میں بالکل بھی جذبات اور احساسات کا کہیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ اٹ از کمپلیٹلی بیسڈ آن فیکٹس، اسٹیٹسٹکس اینڈ ایگزامپلز ایٹسیٹرا، کیونکہ اس کا تعلق حقائق سے، شماریات سے اور حقیقی مثالوں سے ہوتا ہے. Persuasive essays. Here the purpose of the essay is to get the reader to your side of the argument. Persuasive essays لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رائٹر اپنے دلائل کے ذریعے سے اپنے پڑھنے والوں کو مائل کرتا ہے اور اپنے دلائل کی جانب قائل کرتا ہے. A persuasive essay is not just a presentation of facts, but an attempt to convince the reader of the writer's point of view. Both sides of the argument have to be presented in these essays. رائٹر ایسے مضامین میں دو طرح کے پوائنٹ آف ویوز پیش کرتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ریڈر کو کنونس کرنا ہوتا ہے. بٹ دا الٹیمیٹ ایم از ٹو پرسویڈ دا ریڈرز دیٹ دا رائٹرز آرگومنٹ کیریز مور ویٹ. لیکن اس کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہوتا ہے کہ رائٹر اپنی رائٹنگ کے ذریعے سے اپنے پڑھنے والوں کو اپنے دلائل سے قائل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. ریفلیکٹیو ایسے. A reflective essay consists of reflections or thoughts on some topic, and which is generally of an abstract nature. Reflective essays وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی بھی طرح کے خیالات اور سوچ بچار کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر یہ نان ایگزسٹنٹ نیچر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ فزیکل وجود نہیں رکھتی، جیسے کہ اس میں ہیبٹس اور کوالٹیز، سوشل، پولیٹیکل اینڈ ڈومیسٹک ٹاپکس، فلاسافیکل سبجیکٹس، ریلیجیس اینڈ تھیولوجیکل ٹاپکس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیٹیگری بہت براڈ ہے، جس میں کوئی عادات کے بارے میں، خصوصیات کے بارے میں، اسی طرح سماجی، سیاسی اور گھریلو ٹاپکس بھی اس میں زیر بحث آتے ہیں. اسی طرح فلسفیانہ، مذہبی اور دین کے اعتبار سے مختلف جو موضوعات ہیں وہ ریفلیکٹیو ایسیز کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. In a reflective essay, we share our own experience with some event or our thoughts regarding an article, lesson, lecture, etc. ریفلیکٹیو ایسیز میں ہم کسی بھی لیکچر، لیسن یا آرٹیکل کے بارے میں اپنے تجربات اور اپنے علم کی روشنی میں ہم دلائل دیتے ہیں. What makes it essay reflective is that we as a writer analyze a past event from the present. اور ایز اے رائٹر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماضی اور حال کا اس میں ایک موازنہ کرتے ہیں. A reflective essay is basically an academic analysis of our own experience. اور یہ بنیادی طور پر یہ مضمون تجزیے پر مبنی ہوتا ہے کہ جو تجزیہ ہم اپنے علم کی، اپنے تجربے کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں. Imaginative essay. Essays on subjects such as the feelings and experiences of the sailor wrecked on a deserted island may be called imaginative essays. In such, the writer is called to place himself in imagination in a position of which he has had no actual experience. So imaginative essay جیسے کہ اس کا نام بیان کر رہا ہے کہ تصوراتی، اس ایسے میں تصوراتی اور تخیلاتی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں رائٹر اپنے آپ کو ایسی جگہ پر فیل کرتا ہے، ایسی جگہ پر بیان کرتا ہے کہ جو کہ حقیقت میں جو ایگزسٹنٹ نہیں ہوتی، بلکہ تصور اور تخیل کے ذریعے سے وہ فرضی کہانی بیان کرتا ہے. Such subjects as If I Were a King or The Autobiography of a Horse would call for imaginative essays. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو مثالیں کہ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کیا کرتا، یا ایک گھوڑے کی آپ بیتی، یہ دو ایسے تخیلاتی اور تصوراتی سبجیکٹس ہیں کہ جس پر رائٹر لکھتا ہے. Imaginative essays build student skills of storytelling and presentation while they learn to experiment with styles and become more efficient with words. ایسے مضامین میں طلباء خیالات کے ساتھ ساتھ نئے سٹائلز اور ورڈز کا بہترین طریقے سے استعمال کرنا سیکھتے ہیں. There is a recap. In a narrative essay, the writer narrates a real life incident or story. So narrative essay میں رائٹر کسی بھی حقیقی زندگی کے واقعہ یا کہانی کو بیان کرتا ہے. Descriptive essay describes a person, place, an object, an event or maybe even a memory. Descriptive essay میں رائٹر کسی بھی شخص، جگہ، کسی بھی چیز کو، کسی بھی واقعے کو یا کسی یادداشت کے بارے میں بیان کرتا ہے. In an expository essay, the writer explains or defines a topic using facts, statistics and examples. Expository essay میں رائٹر کسی بھی چیز کے بارے میں حقائق، شماریات اور مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیان کرتا ہے، کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے.
A persuasive essay is not just a presentation of facts but an attempt to convince the reader of the writer's point of view. Persuasive essay में राइटर अपने दलाइल के ज़रिए से अपने पढ़ने वाले को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसे माइल करने की कोशिश करता है. A reflective essay consists of reflection or thoughts on some topic which is generally of an abstract nature. Reflective essays में राइटर्स अपनी ख्यालात और सोचों के ज़रिए से किसी भी abstract आइडिया के बारे में बयान करते हैं. In an imaginative essay, the writer places himself in imagination in a position of which he has had no actual experience. Imaginative essay वो होता है कि जिसमें राइटर तसव्वुराती तौर पर, तख़य्युलाती तौर पर अपने आप को किसी ऐसी जगह पेश करता है कि जिसका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे पेश करता है कि जैसे उसने वाकई उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हो. तो अज़ीज़ तलबा, आज तक के लिए इतना ही. इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.